ପିଲାମାନେ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତ +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ପିଲାମାନେ, +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ପିଲାମାନେ, ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ ପିଲାମାନେ। ତ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖ, ବେସିକାଲି ସାଇନ୍ସ ପିଲା ଦେଖିବେ, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର କାଲି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ଯେହେତୁ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ, ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍ ପିଲାମାନେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ତ କେହି ନର୍ଭସ୍ ହେବନି, ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍କୁ ଗଲାବେଳେ ପିଲାମାନେ ଆରାମସେ ଯିବ, ବିନ୍ଦାସରେ ଯିବ, କାହିଁକି ନା ତମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ, ଡରିବାର କାହାକୁ ନାହିଁ, ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ। ତ ଚାଲ ଆଜି ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଦେବ 100 ମାର୍କର ଗୋଟେ ରିଭିଜନ୍ କ୍ଲାସ୍, ବୁଝିହେଲା। ତ ନିଜକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଥରେ ନିଅ, ନିଜକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଥରେ କ'ଣ ନା ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍କୁ ଯାଅ। ତ ଚାଲ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପିଲାମାନେ। ଦେଖ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବା, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦେବ ନୂଆ ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିଦେବ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି। ଆଦର୍ଶ ତୁଳନାରେ ମଣିଷର ଲବ୍ଧ ଉନ୍ନତି ଅତି ଡ୍ୟାସ୍। ଆଦର୍ଶ ତୁଳନାରେ ମଣିଷର ଲବ୍ଧ ଉନ୍ନତି ଅତି ଡ୍ୟାସ୍। କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ବ୍ୟାପକ, ଅକିଞ୍ଚିତକର, ନା ଉଚ୍ଚସ୍ତରର, ନା ନୈରାଶ୍ୟଜନକ। କ'ଣ ହେବ ନା ଡବଲ୍ ଆଇ ହେଇଯିବ ଅକିଞ୍ଚିତକର। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲେ ମଣିଷ ଜୀବନର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହେ ନାହିଁ। କେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧରୁ ପିଲାମାନେ? ନା ଅନନ୍ତ ଅତୀତ। କେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧରୁ? ନା ଅନନ୍ତ ଅତୀତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବନବାସୀମାନେ କାହା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟର ଅନୁଗ୍ରହ ଲୋଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ବନ୍ୟବାସୀମାନେ କାହା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟର କ'ଣ ନା ଅନୁଗ୍ରହ ଲୋଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ହେବ ନା ଜଳଦ। କ'ଣ ନା ଜଳଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଭାରତରେ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ? ଭାରତରେ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ? ନା ଲଙ୍କାରେ ହରିଶବ୍ଦ ପରି। କ'ଣ ନା ଲଙ୍କାରେ ହରିଶବ୍ଦ ପରି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଭାରତବର୍ଷରେ ସବୁ କଥା କେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ? କେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ ପିଲାମାନେ? ନା ଶାସକ। କ'ଣ ନା ଶାସକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ 1 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଚଳିତ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟ? କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ନା ଚଳିତ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଗୁଣାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଜନତା ନିଜ ଅଧିକାର ତଥା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଜ୍ଞ, ସେଠାରେ କ'ଣ ବିଶେଷ ଭାବେ କାମ କରେ? ତ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ? ନା ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଜନତା ନିଜ ଅଧିକାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଜ୍ଞ, ସେଠାରେ ଗୁଣ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରୋପାଗଣ୍ଡା ହିଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ କାମ କରେ। ନେକ୍ସଟ, ଅଳକାପୁରରେ ଥିବା ପ୍ରିୟା ପାଖକୁ କିଏ ଉଦନ୍ତ ପଠାଇଥିଲା? କିଏ? ନା ଅଳକାପୁରରେ ଥିବା ପ୍ରିୟା ପାଖକୁ ବିରହୀ ଯକ୍ଷ ଉଦନ୍ତ ପଠାଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ କଥା ସ୍ମରଣ କଲେ ଆମର ହୃଦକମ୍ପ ଜାତ? କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର? ନା ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ କଥା ସ୍ମରଣ କଲେ ଆମର ହୃଦକମ୍ପ ଜାତ ହୁଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ତରାଜୁ ଧରିବାର ସୁବିଧା ମିଳୁନି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ନା ଯେଉଁ 3 ତୁଣ୍ଡର ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା, ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ତରାଜୁ ଧରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳେନି ସେମାନେ ରାଜନୈତିକ ପଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ବାଉଁଶରାଣୀ ଖେଳ। ନେକ୍ସଟ, ଲେଖକ କ'ଣ ହୋଇ ଜଳଦ ସଙ୍ଗେ ମିଶିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି? କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ନା ପୁଷ୍ପପୁରରେ ବର୍ଷାବରଣ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଲେଖକ ଧୂମଜ୍ୟୋତି ବା ସଲିଳ ହୋଇ ଜଳଦ ସଙ୍ଗେ ମିଶିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ଏହାଦ୍ୱାରା ସେ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଜଳଦ ଚିହ୍ନାଇ ପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁଠି ଦେଶ କାଳର ଦୂରତ୍ୱ ବିନିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ? କେଉଁଠି ପିଲାମାନେ? ନା ଇତିହାସର ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କର ପିଲାମାନେ ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଅନ୍ତରତମ ପ୍ରଦେଶରେ ଏକ ସାଧାରଣ ଭୂମି ଅଛି। ସେହି ଭୂମି ଉପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣା ଭିତରେ ସମସ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବା ସହିତ ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କଲେ ଦେଶ କାଳର ଦୂରତ୍ୱ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା, ଦେଖ 3 ମାର୍କିଆ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ, 5 ମାର୍କିଆ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କରିବ। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ହେଲା, ଅମୃତ ପିଇ ଆସିଥିଲି ଏଥି ହାୟରେ କରିଲି କିସ? କିଏ ଏପରି ଅନୁତାପ କରିଛନ୍ତି? କିଏ ଅନୁତାପ ପିଲାମାନେ କରିଛନ୍ତି? ଅମ୍ବାପଲ୍ଲୀ ଲକ୍ଷହୀରା, ନା ପିଙ୍ଗଳା ମଧୁମତା। କିଏ? ନା ପିଙ୍ଗଳା। ନେକ୍ସଟ, ଜାଣିଛନ୍ତି ଜନନୀର ହୃଦୟ କନ୍ଦାଇ କିଏ? ଜାଣିଛନ୍ତି ଜନନୀର ହୃଦୟ କନ୍ଦାଇ କିଏ? ନା ଲବକୁଶ। କିଏ? ନା ଲବକୁଶ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆଚମ୍ବିତେ ଆସି କିଏ ହାବୁଡ଼ି ଯିବ? ଆଚମ୍ବିତେ ଆସି କିଏ ହାବୁଡ଼ି ଯିବ ପିଲାମାନେ? ନା କାଳ। ନେକ୍ସଟ, ବନ୍ଦୀ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରି ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ନ କରିବାକୁ ସିପାହୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି? କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ନା ପ୍ରଣୟ ପ୍ରଭାବ। କ'ଣ ନା ପ୍ରଣୟ ପ୍ରଭାବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ,
कवि मनुष्यपुत्र को किपरि प्रतिशोध नेबा कहते किपरि ना सेनापरी किपरि ना सेनापरी। तापर 1 मार्किया क्वेश्चन बड़पण कविता राधानाथଙ୍କ केउं काव्यରୁ ଆସିଛି केउं काव्य ना बड़पण कविता राधानाथଙ୍କ दरबार कविताରୁ ଆସିଛି। नेक्स्ट सूर्यंकर हसरे कौन प्रकटित होता कौन ना सूर्यंकर हसरे विषाद रेखा प्रकटित होता। नेक्स्ट पिंगलार अभिसार कवितार कवि किए किए ना पिंगलार अभिसार कवितार कवि राधामोहन गणनायक। नेक्स्ट दिन भिकारुणी बोली किए निजकू कहते किए ना दिन भिकारुणी बोली सीता निजकू कहते। तापर 2 मार्किया क्वेश्चन प्रणय रे की विचित्र विधान गोपबंधु उपलब्धि करछन्ति की विचित्र ना प्रणय विषय विरहर विषय मिसिथिबा कवि लक्ष्य करछन्ति विश्ववासी प्रति विधातांक एक विचित्र विधान। नेक्स्ट पिंगलार चेतना जाग्रत होला परे से कौन लोड़ा नाही बोली कहिछु कौन ना एटा पिंगलार अभिसार राधामोहन गणनायक परम पुरुषों को उपलब्ध करिबारे पिंगला चेतना जाग्रत होईछि एहा परे तार धन संपद मिसी मणिकांचन विलासकुंज और चारुचित्रशाला लोड़ा नाही बोली से कहिछि। नेक्स्ट संसार समुद्र को पार हेबा पई केउ पतर आश्रय श्रेयस्कर केउ पतर ना संसार समुद्र को पार हेबा पई धर्म रूपक पतर आश्रय श्रेयस्कर एही पतटी को विधाता करछन्ति बड़पण राधानाथ राय कहिसंती। तापरे पिला माने देखो 1 मार्क आसिला कछपटी आखि बुझी केउठारे कि भଳି कि भଳି अजब दृश्य देख केउठारे पिला माने ना केउठारे हबो ना विमुग्ध कल्प लोकरे। नेक्स्ट गंगा लाभ कहिले कौन पिला माने हबो ना मृत्यु गंगा लाभ कहिले मृत्यु लाभ। नेक्स्ट केउ विप्लव परे भारतीय जनता आंदोलन रे एक नुआ स्पंदन देखा दउतला केउ विप्लव परे पिला माने हबो ना चौरी चौरा केउ ना चौरी चौरा। नेक्स्ट मास्टरजी को प्रतिटी तंती प्रतिटी रेणु को उज्जीवित करी किए निजको प्रकाश करतला पिला माने ना सत्य किए ना सत्य। परवर्ती क्वेश्चन कलिकता को ठीक केउ खणी बोली कह जाय केउ खता खणी बोली पिला माने ना गंठी केउ खणी ना गंठी गटा खणी बोली कह जाय। तापर नेक्स्ट केउ घटना रे मास्टरजी को गोटे बड़ समाधान होई गला केउ घटना रे ना स्त्री मरी जीवा द्वारा मास्टरजी को गोटे बड़ समाधान होई गला। परवर्ती क्वेश्चन कछपटी काहेकि निज भाग्य को धिक्कार करता काहेकि पिला माने ना से विहंगटीय न होई कच्छप होइतिबारु कच्छपटी निज भाग्य को धिक्कार करे। परवर्ती क्वेश्चन वंदे मातरम रो परवर्ती कोन वंदे मातरम पर सुजलां सुफलां मलयज शीतलम। नेक्स्ट कलिकता रे केते बळे तोप पड़े बोली कह जायछि ना सकाळे कुकुड़ा डाक आगरु कोन ना कलिकता रे तोप पड़े बोली कह जाय। तापरे 2 मार्किया पिला माने देखो तापरे 3 मार्किया तापरे 5 मार्किया तापरे देखो पिला माने अनुच्छेद आसिला तापरे कवितांश तापरे पिला माने सृजनात्मक रचना दरखास्त पत्र लेखन तृतीयांश करिवो तापरे पिला माने देखो आसला तमरो कोन भ्रम संशोधन कर तापरे तमरो व्याकरण पळि आसला पिला माने भ्रम संशोधन कर भ्रम संशोधन कोन ना यातायात यातायातर कोन हबो ना यातायात अछि एटा यातायात। इप्सा इप्सार भूल अछि दीर्घ हबो अनुशया अनुशया कोन ना न दीर्घ अछि एटा दंतेसरे दीर्घ हबो। प्रायश्चित पिला माने कोन अछि ना प्रायश्चित भूल अछि हबो प्रायश्चि हर्षे हबो। तापरे जे कोनसी दुईटीर विपरीत बोधक लोभी लोभीर कोन हबो ना निर्लोभ अहिक पारत्रिक अनाबादी आबादी पाणिया काठुआ जे कोनसी दुईटी रूढ़ी को एक पदरे प्रकाश करिबा जहा निवारण करिबा संभव नुहे कोन हबो ना अनिर्वाज्य जे स्थान को सहजरे गमन करी हुए नाही अगम्य पछरे जन्म नेछि जेउ पुओ कनिष्ठ कोन सहिबा स्वभाव जहार सहिष्णु। तापरे 2 जोड़ा आयत आयत कोन हबो आयत हबो प्रसारित कोन ना अधीन चिर 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 हबो गाईर चिर छिंडा लुगा सम 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 शांति सम समान गिरीश 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 हबो शिव और हबो पर्वत श्रेष्ठ जे कोनसी दुईटी रूढ़ी को वाक्य प्रयोग करिया तिल को ताल करिबा ए कोन ना तिल को ताल करिबा लोक ए दुनिया रे बहुत अछंती नाक टेकिबा गोपाल सबु कथारे नाक टेके
मुह देबा छोट पिलांकु मुह देबा उचित नुह उत्तम मध्यम चोरटी को उत्तम मध्यम दे गाँ लोक पुलिस को देइथिले तो पिला माने तो ये थिला तमरा 100 मार्क रो निजो टेस्ट कर पिला माने तो काले पे समस्त ऑल द बेस्ट गॉड ब्लेस यू वीडियो टी भल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दियो रहउची धन्यवाद।